सनाम को जोहार तेहें इन मिट्टन नवा वीडियो तलाते आपे को समांग सेटरना टॉपिक दो नवा दो बांग कना मांग हो नवा चर्चा हुई कना ओना दो हुयुक कना मॉडल संताल विलेज इन अड़ी लहा खन गे नवा मॉडल संताल विलेज इदी काते चर्चा हका ओना बारते खंद्रंग इन ओना चेतान रे पुथी ऑल रनांग हो चेष्टा रेगे मिने냐 नवा साताम रेगे मिट्टन वीडियो नाम के फेसबुक रे ओना वीडियो जखन इन नेल किया ओनातिन बाड़ाय किया जे ओना वीडियो दो हुयुक कना वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट रिन मंत्री जहाँ दो मानस रंजन भुइया गंकेया कना उनी मॉडल विलेज चितान रे किछु कथाय रड़ का आदो लहा दो ओना कोगे बो आंजम लगे আমি শুধু আপনাদের কাছে বলতে চাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী ভাই বোনেদের উন্নয়নে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। যদি কোনো জায়গায় ফাঁক ফোকর থাকে যে কথাগুলি আপনারা বলেছেন আমি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে সেটি রাখব। পড়াশোনার ক্ষেত্রে, অলচিকি হরফের ক্ষেত্রে, সাঁওতালি ভাষার ক্ষেত্রে, ছেলে মেয়েদের পড়ার ক্ষেত্রে, অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায় স্কুল খোলার ক্ষেত্রে, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, ভর্তির ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে, জমির পাট্টা রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে, জাহার থান তৈরি করার ক্ষেত্রে, আদিবাসীদের বনভূমির অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে, হোস্টেলে আদিবাসী ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে এবং সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় কোনো অফিসার এমন সব শর্ত দিয়ে দিচ্ছেন যেগুলো হয়তো বাস্তবে সম্ভব নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে সেগুলি রয়েছে। আমাদের যিনি মন্ত্রী আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের তিনি মেদিনীপুর জেলায় 1 মাস আগে এসেছিলেন, আমি সেই মিটিংয়ে ছিলাম। তিনি আমাদের সঙ্গে 3 ঘন্টা আলোচনা করে সমস্যাগুলি জেনে গেছেন। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে আদিবাসী ভাই বোনেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা সংগ্রাম করব, লড়াই করব। আপনাদের শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখি, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় 21টি ব্লকের মধ্যে সবং ব্লক একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লক। আদিবাসী ভাই বোনেদের সঙ্গে আমরা পারিবারিক সম্পর্কে জড়িয়ে আছি। আপনারা জানেন মডেল ভিলেজ আমি তৈরি করছি। 25% আদিবাসী যে যে জায়গাগুলোতে আছেন সেই গ্রামগুলোকে সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন যে মডেল ভিলেজ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সেখানে ছোট ছোট রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, আলো, ছোট ছোট কালভার্ট, গরিব আদিবাসীদের বাড়ি, এই সব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে। তার তালিকা প্রস্তুত হচ্ছে। আপনাদেরও যদি কোনো সাজেশন থাকে বিডিও অফিসে, এই যে আমার পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী হাজরা বিবি আছেন, আমাদের নেতারা আছেন, বিকাশ বাবু আছেন, অমল বাবু আছেন, আবু কালাম বক্স আছে, তপন হাজরা আছে, আপনারা তার কাছে দিয়ে দেবেন, আমরা প্রসেস করব। वीडियो बन नेल किया जे पश्चिम बंग सरकार माननीय मंत्री मानस रंजन भुइया गंके जहाँ लई किया जे नोडेनी जहाँ सिर मंत्री माननीय ममता बनर्जी हो मॉडल विलेज अतु लगित अतु बनाव लगित आको दायभारे एम आकाद कोआ आदो जेहेतु उना दो सरकार लेवल खन को कमी कना और अब मांग खन जहाँ नेल कना जे अब सान्ताड़ को से आदिवासी को चेत बो खोज कना अब खोज जुदी सरकार बाबो बड़ा हचोया एनखान उनी कमी रे आज हो आज जहाँ लेकाय उयहरिया से आज जहाँ कोठेन दिस हुदिस हताव काते कमी कना आज दो उनका लेकाय कमिया आदो इन जेहेतु निजे हो अब माझी आरी चितान रिन कमी कना से अब अतु बारेते उयहरिया आदो इन लेकाते उयहर का आदो इन आपे सनाम दिसुआ कोठेन हो आसो अंजे अकोय को नोवा बारते बो उयहरिया अब दो चे लेकान मॉडल विलेज बो खोज कना अब मॉडल संताल विलेज रिनांग दो चे लेका बो बनावा अब सानाम कोते जुदी नोवा बारते बो गालमाराव मिद काते सरकार बो एमाया जे बांग आलेया अतु को दो नोंका लेका बनाव में आले दो नोंका लेकान मॉडल अतु ले खोज कना नोवा को लगित दो अब सानाम को माझी बाबा को पारगना बाबा को से सानाम सावता दुलड़िए को ठेन नेहरिन दोहया जे मा नोवा को चितान रे गालमाराव बो दोहया
और सानाम कोते गे मेसा कातेन मिटंग कंक्रीट ब्लूप्रिंट से मॉडल संताल विलेज रेनांग प्लानिंग बो बनावा और ओना प्लानिंग जेहेतु आको को मेन का जे आले आपे ठेन जुदी नोंका सजेशन ताहेना ताहले आले सजेशन एमालेपे आले ओना इम्प्लीमेंट रेनांग पूरा ले चेष्टाया आदो ओनाते जेहेतु इन छुटाव काना आपे सनाम को ठेन नेहरिन दोहया जे नोआ चितान रे लगन ते लगन अब दुपुड़ुब को बो दोहया और दुपुड़ुब काते नोआ मिडे डिसीजन रे बो हिजु और ओना सरकार बो एमाय जेते अब संताड़ अतु को दो मिटिंग मॉडल अतु लेका बनाव रेनांग आकुआ जहां चेष्टा और अबुआ जहां उयहर ओना मिट काते बो कमिया नोंका उयहर भावनाया आदो मा जहाँ को जहाना लय रिया ताहेना कमेंट तलाते और बखान नंबर जहाँ एम का ओना तलाते बो लय सदरा मा एनखान सानाम को जोहार।